निरपेक्ष कोरियाई हिंदुओं के लिए विशेष व्याख्यान। 힌두인을 위한 절대 한국어 특강입니다. आइए 100 दिनों के सीखने के साथ स्वतंत्र रूप से कोरियाई बोलें। 100일 학습으로 한국어를 자유롭게 말하자. लेखक डॉक्टर यांगसेप किम, 저자 김양섭 박사입니다. अगले 100 दिनों में 100 व्याख्यान ताकि हिंदू स्वतंत्र रूप से कोरियाई बोल सके। निरपेक्ष कोरियाई पाठ्यक्रम। ये कोर्स यह एक विशेष व्याख्यान है जो संपूर्ण निरपेक्ष कोरियाई पाठ्यक्रम की व्याख्या करता है। 앞으로 100일 100강좌를 통하여 힌두인들이 한국어를 자유롭게 말할 수 있도록 절대 한국어 강좌를 진행합니다. 이 강좌는 절대 한국어 강좌 전체를 설명하는 특강입니다. अगर आप भाषा सीखने को कोर्स आपके लिए नहीं है। मैंने भाषा सीखने में एक उपयुक्त क्रम स्थापित किया है, इसलिए कोरियाई सीखने के लिए सबसे उपयुक्त क्रम में आगे बढ़ें, तो यह सबसे अच्छा कोरियाई पाठ्यक्रम होगा। 언어 학습을 재미있게 하려고 하면 이 강좌는 거기에 맞지 않습니다. 나는 언어 학습에 있어서 적절한 순서를 확립하였습니다. 그래서 그 적절한 순서대로 강좌를 진행합니다. 그래서 최고로 훌륭한 한국어 강좌가 될 것입니다. प्रोफाइल। 프로필. व्याख्यान में प्रवेश करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। भले ही कोरियाई लोगों ने दशकों से अंग्रेजी का अध्ययन किया है, लेकिन उनमें से अधिकांश अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। 특강에 들어가기 앞서 제 소개를 먼저 하겠습니다. 한국인들이 개인적으로 십수년, 수십 년 오랫동안 영어를 학습합니다. 그러나 대부분의 한국인들이 영어로 말을 잘 못합니다. निरपेक्ष अंग्रेजी। 절대 영어. दूसरी ओर हमने 6 पीए सीखने का तरीका तैयार किया है जो आपको लगभग 1 महीने की छोटी अध्ययन अवधि में स्वतंत्र रूप से अंग्रेजी बोलने की अनुमति देता है। 반면 한국인들이 30일 정도 집중적으로 학습하면 영어로 말하는 자유를 갖출 수 있도록 절대 영어에서 6PA를 창안했고 체계화해서 책을 냈습니다. और 2007 में अंग्रेजी में पूछने में संकोच न करें, एक पुस्तक प्रकाशित की। 2007년도 망설이지 말고 영어로 물어봐 책을 출간했습니다. फिर 2013 में उन्होंने कोरियाई लोगों के लिए पूर्ण अंग्रेजी पुस्तक प्रकाशित की। 2013년도 한국인을 위한 절대 영어 책을 출간했습니다. फिर 2016 में CBS फास्ट इंग्लिश पुस्तक प्रकाशित हुई। 2016년도 CBS 빠른 영어 책을 출간했습니다. बाइबल निरपेक्ष अंग्रेजी। 성경 절대 영어. पिछले साल दुनिया में पहली बार हमने बाइबल एब्सोल्यूट इंग्लिश को 5 पुस्तकों के एक सेट के रूप में प्रकाशित किया, जो कि एक इंटरैक्टिव बाइबल के रूप में अंग्रेजी सीखने के लिए सर्वोत्तम मूल्य के रूप में है, जो विषय के आधार पर बाइबल को व्यवस्थित करके प्रश्न पूछता और उत्तर देता है। 성경을 세계에서 최초로 주제별 대화식으로 구성해서 영어 학습의 최고의 가치가 되도록 구성했습니다. 그래서 성경 절대 영어란 책으로 5권 세트로 출간했습니다. निरपेक्ष कोरियाई। 절대 한국어. इसलिए हम एब्सोल्यूट कोरियन को 3 खंडों में लिखकर इस पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ताकि दुनिया भर के लोग 100 दिनों और 100 पाठों के लिए स्वतंत्र रूप से कोरियाई बोल सकें। 세계 인류가 한국어 학습을 100일 100강좌를 통하여서 자유롭게 말할 수 있도록 3권 구성하여 절대 한국어 책을 출간했습니다. इन कार्यों के लिए उन्हें अंग्रेजी साहित्य के मानद डॉक्टर, कोरियाई साहित्य के मानद डॉक्टर और शिक्षा के मानद डॉक्टर से सम्मानित किया गया। 이러한 작품들이 각기에서 인정을 받아 명예 영문학 박사, 명예 국문학 박사, 그리고 명예 교육학 박사를 수여했습니다. और इन एब्सोल्यूट इंग्लिश, बाइबल एब्सोल्यूट इंग्लिश और एब्सोल्यूट कोरियन का भाषा के विकास पर बहुत प्रभाव था, और इनमें से प्रत्येक ने कोरिया सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। 절대 영어, 성경 절대 영어, 그리고 절대 한국어가
국가적으로 언어 발전에 크게 기여했고 세계 언어 학습에 또한 기여한 바가 커서 각계에서 대한민국 명품 인증서를 수여했습니다. किम यांगसेप निरपेक्ष कोरियाई 김양섭 절대 한국어 प्रारंभ। 시작합니다. निरपेक्ष कोरियाई में एक ट्रिपल संरचना है, हिंदी, कोरियाई और अंग्रेजी उच्चारण प्रतीक। 절대 한국어는 3중 구조로 구성되었습니다. 힌디어, 한국어, 그리고 영어 발음기호. विन्यास नमूना। 구성 샘플. हिंदी। कोरियाई को हंगुल भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट कोरियन को डिजाइन किया गया है ताकि हिंदू 100 दिनों के अध्ययन के साथ आसानी से कोरियाई सीख और बोल सकें। हंगुल। 한글. 한국어는 한글이라고도 불린다. 절대 한국어는 힌두인들이 백일 학습으로 쉽게 한국어를 배우고 말할 수 있도록 구성하였다. अंग्रेजी उच्चारण प्रतीक। 영어 발음기호. 한국어는 한글이라고도 불린다. 절대 한국어는 힌두인들이 짧은 시간 학습으로 쉽게 한국어를 배우고 말할 수 있도록 구성하였다. निरपेक्ष कोरियाई विन्यास। 절대 한국어 구성. एब्सोल्यूट कोरियन में 3 किताबें और 12 अध्याय हैं। सभी संरचनाएं प्रत्येक अध्याय में सीखने और अभ्यास की दोनों प्रणालियों में संरचित हैं। दूसरे शब्दों में, यह संरचित है ताकि आपको पहले प्रत्येक सामग्री को सीखना चाहिए और फिर बार बार अभ्यास करना चाहिए। 절대 한국어는 3권의 책 12장으로 구성되었다. 모든 구성은 각 장마다 배움과 연습이라는 양체제로 구성되어 있다. 즉, 각 내용마다 배움을 먼저 한 후에 반드시 반복적인 연습을 하도록 구성하였다. 절대 한국어는 3권의 책과 12장으로 구성되었다. 모든 구성은 각 내용마다 배움과 익힘이라는 양체제로 구성되었다. 즉, 각 내용마다 배움을 먼저 한 후에 반드시 반복적인 연습을 하도록 구성하였다. अंतर्वस्तु। 컨텐츠 किताब 1। 1권 तर्क। 논리 उच्चारण। 발음 शब्द। 단어 जोसा। 조사 वाक्य रूप। 문장 형태 बुनियादी अभिव्यक्ति। 기본 표현 स्थिति कोरियाई। 상황 한국어 स्क्रिप्ट कोरिया। 각본 한국어 मेरे बारे में। 자기소개 डायरी। 일기 परिस्थिति। 상황 대화 किताब 3। 3권 मुहावरा। 관용구 चरण 1 पढ़ें। 읽기 1단계 चरण 1 पढ़ें। 읽기 2단계 चरण 3 पढ़ें। 읽기 3단계 चरण 4 पढ़ें। 읽기 4단계 कोरियाई परियों की कहानी। 한국 전래 동화 अध्याय 0। तर्क भाग। 영장 논리 부분 कोरियाई सीखने की 2 विपरीत परिस्थितियां हैं। आप जिस कोरियाई पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे उसकी रचना यही है। 한국어를 배우는 데 있어서 2가지 상반된 환경이 있다. 그것은 바로 당신이 공부할 한국어 교재의 구성이다. अब तक विदेशी भाषा का अध्ययन करते समय यह माना जाता था कि पाठ्य पुस्तक केवल उसी विदेशी भाषा में थी। इस मामले में आप सही हैं यदि आप इसे समझने के लिए विदेशी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उस विदेशी भाषा में बोलना सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो उस विदेशी भाषा की पाठ्य पुस्तकें जाने का गलत तरीका है। 지금까지 외국어를 공부할 때 교재가 그 외국어로만 되어 있는 것을 당연히 여겼다. 이 경우 그 외국어를 이해하기 위하여 배우려고 한다면 맞다. 그렇지만 그 외국어로 말하기 위해 배우려고 한다면 그 외국어로 구성된 교재는 잘못된 방법이다. उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के साथ कोरियाई सीखते समय यदि पाठ्य पुस्तक मूल रूप से कोरियाई में है तो यह कोरियाई व्याख्या के लिए है और व्याख्या कोरियाई को समझने के लिए है, बोलने के लिए नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हिंदू कोरियाई बोलना चाहते हैं
तो वे अपने दिल में जो कहना चाहते हैं उसका शुरुआती बिंदु हिंदी है और मुंह से हिंदी में शब्द निकलने ही चाहिए। 예를 들어 힌두인으로서 한국어를 말하려고 배우려 할 때 교재가 한국어로 주로 구성되어 있다면 그것은 한국어를 해석하기 위한 것이고 해석은 한국어를 이해하는 것이지 말하기 위함이 아닌 것이다. 왜냐하면 힌두인이 한국말을 하고자 할 때 마음속에서 하고 싶은 말의 출발점은 힌두어이기 때문이다. 그러나 말은 입에서 한국어로 나와야 한다. अंत में यदि आप एक विदेशी भाषा में बात करना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से उन पाठ्यपुस्तकों से सीखना चाहिए जो आपकी मूल भाषा से विदेशी भाषा में बदल जाती हैं। इसलिए यदि आप हिंदी में कोरियाई बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको इसे हिंदी से कोरियाई में संक्रमण नामक कोरियाई पाठ्यपुस्तक के माध्यम से सीखना चाहिए। एब्सोल्यूट कोरियन एक किताब और तरीका है जो इस तर्क पर केंद्रित है। 결론적으로 외국어를 말하기 위해 배우려면 주로 모국어에서 외국어로 흐르는 교재로 학습해야 한다. 그래서 힌두인으로서 말하는 한국어를 배우려고 한다면 반드시 힌두어에서 한국어로 전환하는 한국어 교재로 배워야 한다. 절대 한국어가 바로 이러한 논리에 초점을 둔 책이고 방법이다. मैं इसे फिर से तस्वीरों के साथ कहूंगा, धार्मिक नहीं। मान ले कि यदि परमेश्वर आपको दो उपहार दिखाता है, एक बाएं और एक दाएं, और आपसे एक चुनने के लिए कहता है। 그림을 통해서 다시 한번 말하겠다. 종교적인 내용은 아니고요. 신께서 여러분들에게 선물을 줬습니다. 가정하는 겁니다. 왼쪽 선물과 오른쪽 선물. 근데 하나만 가져가라고 합니다. 자, 그랬을 때 어느 쪽을 가져가냐 이거죠. 왼쪽을 가져가면 बाईं ओर उपहार का चयन करने से आपको हिंदी में कोरियाई बोलने की सुविधा मिलती है। 어떤 한국말이라도 힌두어로 말할 수 있는 능력이 나옵니다. सही उपहार का चयन आपको कोरियाई में हिंदी बोलने की क्षमता देगा। 오른쪽을 가져가면 어떤 힌디어라도 한국어로 말할 수 있는 능력이 나옵니다. अब कोरियाई भाषा सीखने वाले एक हिंदू के दृष्टिकोण से आप किसे चुनेंगे, बाएं या दाएं? 자, 한국어를 배우려고 하는, 한국어로 말하려고 하는 힌두인 입장에서 왼쪽 선물을 택하겠습니까? 오른쪽 선물을 택하겠습니까? स्वाभाविक रूप से सभी हिंदू जो कोरियाई सीखना चाहते हैं वे सही चुनेंगे। 한국어로 말하려고 하는 힌두인들은 당연히 오른쪽 힌디어에서 한국어로 말하는 이쪽을 택할 것입니다. कोरियाई से बाईं ओर हिंदी में प्रवाह वही है जो कोरियाई लोगों को हिंदी सीखने की आवश्यकता है। 왼쪽 그림은 반대로 한국인들이 힌디어를 배우려고 할 때 어떤 한국말이든지 힌디어로 말하려고 하는 그런 것이죠. वर्तमान में विदेशियों के लिए अधिकांश कोरियाई पाठ्यपुस्तकें केवल कोरियाई में हैं। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, यह केवल कोरियाई को समझने के लिए है और कोरियाई में बोलना आसान नहीं है। 현재 대부분의 외국인을 위한 한국어 교재는 대부분 한국어로만 구성되어 있습니다. 이 경우 한국어를 외국인들이 이해를 하는 것이지 말하는 것은 아니죠. दूसरी ओर एब्सोल्यूट कोरियन हिंदी से कोरियाई सीखने वाली सबसे अच्छी कोरियाई भाषा है। 절대 한국어는 바로 힌디어에서 한국어로 흐르는 교재로 구성되어 있고 그런 방향으로 학습이 진행됩니다. उसके बाद निरपेक्ष कोरियाई के 3 खंडों के 12 अध्यायों की सामग्री को पृष्ठ दर पृष्ठ नमूना के रूप में अध्ययन किया जाता है। 이후 절대 한국어 3권 12장의 내용을 한 쪽씩 샘플로 학습합니다. पाठ 1 उच्चारण। 1장 발음. इस चरण में हांगुल उच्चारण का अभ्यास करें। प्रत्येक हांगुल में अंग्रेजी ध्वन्यात्मक प्रतीक हैं। सीखने के बाद अंग्रेजी ध्वन्यात्मक प्रतीकों के बिना उच्चारण का अभ्यास करें। 이 단계에서는 한글 발음의 음가를 익히고 연습합니다. 각 한글은 영어 발음 기호를 두었습니다.
익힌 후에는 영어 발음기 없이 발음하는 연습을 합니다. 이 단계에서는 한국 발음의 음가를 익히고 연습합니다. 각 한글은 영어 발음 기호를 두었다. 익힌 후에는 영어 발음 기호 없이 발음하는 연습한다. कोरियाई में प्रत्येक अक्षर का उच्चारण व्यंजन और स्वरों को मिलाकर किया जाता है. 한국어의 각 글자는 자음과 모음이 어우러져 발음이 된다. 한국어의 각 글자는 자음과 모음이 어우러져 발음이 된다. प्रत्येक हंगुल पत्र पढ़ें. 각 한글 글자를 읽으세요. खड़ी रेखाएं व्यंजन हैं. 세로줄은 자음, क्षैतिज रेखाएं स्वर हैं. 가로줄은 모음, प्रत्येक अक्षर को व्यंजन और स्वरों के मिश्रण के रूप में उच्चारित किया जाता है. 각 글자는 자음과 모음이 어우러져 발음이 됩니다. 자, 자음 그, 느, 드, 르, 무, 브, 스, 으, 즈, 츠, 크, 트, 프, 흐. 모음 오, 요, 우, 유, 의, 예. 고, 노, 도, 로, 모, 보, 소, 오, 조, 초, 코, 토, 포, 호. 그, 요, 교, 뇨, 듀, 료, 묘, 벼, 효, 요, 조, 초, 쿄, 튀, 표, 효. 그, 우, 구, 누, 두, 루, 무, 부, 수, 우, 주, 추, 쿠, 투, 푸, 후. 그, 유, 규, 뉴, 듀, 류, 뮤, 뷰, 휴, 유, 주, 추, 큐, 튜, 퓨, 휴. 그, 의, 귀, 니, 디, 리, 미, 비, 시, 이, 지, 치, 크, 티, 피, 휘. 그, 예, 개, 녜, 대, 례, 매, 배, 쉐, 예, 제, 채, 캐, 태, फे, खे। ध्वन्यात्मक चिन्हों के बिना प्रत्येक अक्षर को पढ़ें। 발음 기호 없이 각 글자를 읽으시오. 고, 노, 도, 로, 모, 보, 소, 오, 조, 초, 코, 토, 포, 호. 교, 뇨, 듀, 료, 묘, 벼, 쇼, 요, 조, 초, 쿄, 튀, 표, 효. 구, 누, 두, 루, 무, 부, 수, 우, 주, 추, 쿠, 투, 푸, 후. 규, 뉴, 듀, 류, 뮤, 뷰, 슈, 유, 주, 추, 큐, 튜, 퓨, 휴. 귀, 니, 디, 리, 미, 비, 시, 이, 지, 치, 퀴, 티, 피, 휘. 개, 녜, 대, 례, 매, 배, 셰, 예, 제, 채, खे, थे, फे, हे। अध्याय 2 शब्द। 2장 단어। सभी भाषाओं में वाक्य बनाने वाली सामग्री बहुत सारे शब्द हैं। इस पुस्तक में आप क्षेत्र के अनुसार लगभग 1000 शब्द सीखेंगे।
सीखने के बाद अंग्रेजी ध्वन्यात्मक प्रतीकों के बिना पढ़ने का अभ्यास करें. 모든 언어에 있어서 문장을 이루는 재료는 수많은 단어들이다. 본 책에서는 약 1000개 단어를 분야별로 익힌다. 익힌 후에는 영어 발음기 없이 바로 읽는 연습한다. 모든 언어에 있어서 문장을 이루는 재료는 수많은 단어들이다. 본 책에서는 각 단어를 분야별로 익힌다. 익힌 후에는 영어 발음기어 없이 바로 읽는 연습한다. मानव संज्ञा. 인간 명사, हिंदी, कोरियाई, 힌두어, 한국어, अंग्रेजी उच्चारण प्रतीक. 영어 발음기어, माता पिता, 부모, 부모, भाई, 형제, 형제, बेटा, 아들, 아들, दादा, 할아버지, 할아버지, अंकल जी, 삼촌, 삼촌, चाची, 이모, 이모, चचेरा भाई, 사촌, 사촌, दोस्त, 친구, 친구, पुजारी, 신부, 성직자, 신부, 성직자, बीवी, 아내, 부인, 아내, 부인, पति, 남편, 남편, कोरियाई, 한국인, 한국인, जापानी, 일본인, 일본인, कैनेडियन, 캐나다인, 캐나다인, फिलीपीन. 필리핀인, 필리핀인. अध्याय 3. जोस. 3장 조사. कोरियाई वाक्य बनाने के लिए कई शर्तें हैं. वाक्य में प्रत्येक शब्द की भूमिका को इंगित करने के लिए जोस की भूमिका महत्वपूर्ण है. 한국어 문장을 이루는 데는 여러 가지 구성 조건들이 있다. 문장에서의 각 단어의 역할을 나타내는 데 있어서 조사의 역할이 중요하다. 한국어 문장을 이루는 데는 여러 가지 구성 조건들이 있다. 문장 안에서의 각 단어들의 역할을 나타내는 데 있어서 조사의 역할이 중요하다. कोरियाई में जोसक नामक एक चीज होती है जो एक अंग्रेजी पूर्वसर्ग के समान होती है. हालांकि यह कोरियाई जोसक और अंग्रेजी पूर्वसर्ग मौलिक रूप से भिन्न है. 한글에는 영어 전치사와 비슷한 조사라는 것이 있다. 그러나 이 한글 조사와 영어 전치사는 근본적으로 다르다. 한글에는 영어 전치사와 비슷한 조사라는 것이 있다. 그러나 이 한글의 조사와 영어 전치사와는 근본적으로 다르다. इसलिए जो विदेशी कोरियाई सीखना चाहते हैं उन्हें पहले इसे समझना चाहिए. निम्नलिखित 3 हंगुल वाक्यों का एक ही अर्थ है. आप वाक्यों में क्या महसूस करते हैं? 그래서 한국어를 배우고 싶은 외국인은 먼저 이것을 이해해야 한다. 다음에 세 한글 문장은 같은 의미의 문장이다. 문장들에서 무엇을 느끼는가? 그래서 한국어를 배우고 싶은 외국인은 먼저 이것을 이해해야 한다. 다음에 세 한글 문장은 같은 의미의 문장이다. 이 문장에서 무엇을 느끼는가? मैं स्कूल जाता हूँ. 나는 학교에 간다. 나는 학교에 간다. 학교에 간다 나는. 학교에 간다 나는. 간다 학교에 나는. 간다 학교에 나는. तीनों वाक्यों का एक ही अर्थ है और कोई व्याकरण संबंधी समस्या नहीं है. 새 한글 문장은 뜻이 같고 문법적으로 문제가 없다. कोरियाई शब्दों का शब्द क्रम मायने नहीं रखता क्योंकि इसमें जोसक का व्याकरणिक कार्य है. 한글어는 낱말의 어순이 중요하지 않다. 이것은 한국어에는 조사의 문법적 기능이 있기 때문이다. 한국어는 순서와 상관이 없다는 것이다. 이것은 한국어의 조사가 있기 때문에 가능하다. विषय के लिए जोसक सीखें. 주어를 나타내는 조사를 학습하시오.
हम एक हैं। 우리는 하나이다. 우리는 는 조사. वे सियोल में हैं। 그들은 서울에 있다. 그들은 서울에 있다. 그들은 서울에 있다. 그들이 그들은 조사. वो और मैं दोस्त हैं। 그와 나는 친구이다. 그와 나는 친구이다. 그와 나는 는 조사. मकड़ियों कीड़े नहीं हैं। 거미는 곤충이 아니다. 거미는 곤충이 아니다. 거미는 는 조사. पापा अभी सो रहे हैं। 아버지는 지금 주무신다. 아버지는 지금 주무신다. 아버지는 는 조사. मिन्सू 6 बजे उठता है। 민수는 6시에 일어난다. 민수는 는 조사. मेज पर रखी किताब मेरी है। 탁자 위의 책은 나의 것이다. 탁자 위의 책은 은 조사. अध्याय 4 वाक्य रूप। 문장 형태. किसी भी भाषा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सामान्य वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। कोरियाई वाक्यों के आकार को सीखने के बाद अंग्रेजी ध्वन्यात्मक प्रतीकों के बिना बोलने का अभ्यास करें। 어느 나라 언어이든 문장은 주로 일반문, 부정문, 의문문 이렇게 세 종류의 문장이 있다. 한국어의 문장의 형태를 익힌 후 영어 발음기 없이 바로 말하는 연습한다. 어느 나라 언어이든 문장은 주로 평서문, 부정문, 의문문 이렇게 세 종류의 문장이 있다. 한국어의 문장의 형태를 익힌 후 영어 발음기 없이 바로 말하는 연습한다. सामान्य वाक्य रूप। 일반 문장 형태. विषय, 주어, बाकी का, 나머지, क्रिया। 동사. मैं एक छात्र हूँ। विषय, 나는 बाकी का, 학생이다. क्रिया। 나는 학생이다. 나는 학생이다. निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को कोरियाई में कहें। मैं एक छात्र हूँ। विषय, 나는 बाकी का, 학생이다. क्रिया। 나는 학생이다. अध्याय 5 बुनियादी कोरियाई। 5장 기본 한국어. उन बुनियादी वाक्यों को सीखें जिन्हें आपको बातचीत या वाक्यों में जानना आवश्यक है। मूल बातें सीखने के बाद ध्वन्यात्मक प्रतीकों के बिना बोलने का अभ्यास करें। 330 वाक्यों के मूल भाव जानें। 대화 또는 문장에서 기본적으로 알아야 하는 기본 문장을 익힌다. 기본적인 내용을 익힌 후 발음기 없이 말하는 연습한다. 330문장의 기본 표현을 학습한다. 대화 또는 문장에서 기본적으로 알아야 하는 기본 문장을 익힌다. 기본적인 내용을 익힌 후 발음 기호 없이 말하는 연습한다. मूल भाव हिंदी में कोरियाई में कहें। 기본 표현을 한국어로 말하시오. आपके पास कितना पैसा है? 돈 얼마 갖고 있어요? 돈 얼마 갖고 있어요? क्या आपके पास इस सप्ताह के अंत में समय है? 이번 주말에 시간이 있어요? 이번 주말에 시간이 있어요? आपसे मिलकर अच्छा लगा। 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. फिर मिलेंगे। 다시 뵙겠습니다. 다시 뵙겠습니다. अलविदा। 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. बहुत मेहनत, शुक्रिया। 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. अध्याय 6 स्थिति कोरियाई। 6장 상황 한국어.
भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग पर्यावरण और उस स्थिति के आधार पर किया जाता है जिसमें इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अतः इस अध्याय में हम उन वाक्यों के बारे में जानेंगे जो मुख्य रूप से प्रत्येक वातावरण और स्थिति में प्रयुक्त होते हैं। 언어는 주로 사용하는 환경과 상황에 따라 활용하는 말들이 있다. 그래서 각 환경과 상황별로 주로 사용하는 문장들을 익히도록 하였다. 모든 언어는 주로 사용하는 환경과 상황에 따라 활용하는 말들이 있다. 그래서 각 환경과 상황별로 주로 사용하는 문장들을 익히도록 하였다. होटल। 호텔. आपने कब बुक किया? 언제 예약하셨나요? 언제 예약하셨나요? क्या आपके पास आज रात के लिए कमरा है? 오늘 밤 묵을 방이 있나요? 오늘 밤 묵을 방이 있나요? मैंने एक हफ्ते के लिए सिंगल रूम बुक किया। 일주일 동안 싱글룸 하나 예약했어요. 일주일 동안 싱글룸 하나 예약했어요. कृपया जांच करें। 계산해 주세요. 계산해 주세요. अध्याय 7 लिपि कोरियाई। 7장 각본 한국어. मान लीजिए आपने कोरियाई भाषा का अध्ययन बहुत मेहनत से किया है और अब आप कोरियाई अच्छी तरह बोल सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कहने के लिए कुछ नहीं है? इसलिए कोरियाई लिपि कोरियाई में कोरियाई लोगों के साथ बातचीत करने से पहले प्रत्येक स्थिति के लिए अपनी मूल भाषा में वाक्य बनाने का अभ्यास करना है। 한국어를 열심히 공부하여 이제 여러분이 한국어로 말을 잘할 수 있다고 가정하자. 그러나 막상 할 말이 없다면 무슨 말이 나오겠는가? 따라서 각본 한국어는 한국인들과 한국어로 대화를 하기 이전에 먼저 할 말을 자신의 모국어로 상황별로 만드는 연습을 하는 것이다. 한국어로 열심히 공부하여 이제 여러분이 한국어로 말을 잘할 수 있다고 가정하자. 그러나 막상 할 말이 없다면 무슨 말을 하겠는가? 따라서 각본 한국어는 한국인들과 한국어로 대화를 하기 전에 먼저 할 말을 자신의 모국어로 상황별로 만들어 연습을 하는 것이다. जब आप सड़क पर किसी कोरियाई से मिलते हैं, 길에서 한국인을 만났을 때 माफ कीजिए, क्या मैं रास्ता पूछ सकता हूँ? 실례합니다. 길을 물어봐도 되겠습니까? 실례합니다. 길을 물어봐도 되겠습니까? मैं गंगनम एक्सप्रेस बस टर्मिनल कैसे पहुँचूं? 강남 고속버스 터미널 가려면 어떻게 가야 합니까? 강남 고속 터미널 가려면 어떻게 가야 합니까? आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। 친절에 감사합니다. 친절에 감사합니다. बस स्टॉप कहाँ है? 버스 정류장은 어디에 있나요? 버스 정류장은 어디에 있나요? अध्याय 8 मेरे बारे में। 8장 자기소개. यह कोरियाई में अपना परिचय देने का एक अभ्यास है। उदाहरण के लिए अभ्यास के बाद अपना परिचय देने का अभ्यास करें। 한국어로 자신을 소개하는 연습입니다. 예를 들어 연습 후에 자신의 소개를 연습하십시오. 한국어로 자신을 소개하는 연습입니다. 예를 들어 연습 후에 자신의 소개를 연습합니다. भारत से करम। 인도에서 온 칼람. 1980 में भारत में जन्मे 3 बेटों में सबसे छोटे। 인도에서 1980년 인도에서 세 아들 중 막내로 태어났습니다. 1980년 인도에서 세 아들 중 막내로 태어났습니다. जब मैं छोटा था तब मेरे पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। 아버님께서는 병으로 제가 어릴 적에 돌아가셨습니다. 아버님께서는 병으로 제가 어릴 적에 돌아가셨습니다. मेरी दादी और माँ ने मुश्किलों में हमारा पालन पोषण किया। 할머니와 어머니가 저희를 고생하시면서 키우셨습니다. 할머니와 어머니가 저희를 힘들게 키우셨습니다.
ये आर्थिक रूप से कठिन था, लेकिन हमारे तीनों भाई कॉलेज गए। 경제적으로 어려웠으나 우리 세 형제 모두 대학을 나왔습니다. 비록 경제적으로 어려웠으나 우리 세 형제 모두 대학을 나왔습니다. अध्याय 9 डायरी। 9장 일기. यदि आप कोरियाई में डायरी लिखने का अभ्यास करते हैं, तो जब चाहे कोरियाई में व्याख्या करना आसान हो जाएगा। डायरी विभिन्न विषयों पर नमूनों से बनी थी। 한국어로 일기를 쓰는 연습을 하면 원할 때 한국어로 설명하기가 쉽다. 다양한 주제로 일기를 샘플로 구성했다. 한국어로 일기를 쓰는 연습을 하면 원할 때 한국어로 설명하기가 쉽다. 다양한 주제로 일기를 샘플로 구성했다. आज की दिनचर्या। 오늘 하루의 일과 आज मैं किसी भी अन्य दिन की तुलना में पहले उठा। 오늘은 다른 때보다 일찍 잠에서 깼다. बिस्तर पर मैंने टीवी चालू किया और 30 मिनट तक समाचार देखा। 침대에서 TV를 틀고 30분간 뉴스를 보았다. 침대에서 TV를 틀고 30분간 뉴스를 보았다. मैं अपने कुत्ते के साथ पहाड़ से नीचे उतरा। 나는 나의 애완견과 함께 산 아래까지 조깅했다. 나는 나의 애완견과 함께 산 아래까지 조깅했다. नाश्ते के लिए मेरे पास किमची स्टू और चावल एक कोरियाई भोजन था। 아침 식사로 한국 음식인 김치찌개와 밥을 먹었다. 아침 식사로 한국 음식인 김치찌개와 밥을 먹었다. अध्याय 10 परिस्थितिजन्य संवाद। 10장 상황 대화. प्रत्येक स्थिति में 10 वार्तालापों की कल्पना करके 10 स्थितियों को सेट करें और कोरियाई अभ्यास करें। उदाहरण वाक्यों को सीखने के बाद ध्वन्यात्मक प्रतीकों के बिना बोलने का अभ्यास करें। 10개의 상황을 설정하여 각 상황마다 10개의 대화를 가상하여 한국어를 연습한다. 예문들을 익힌 후 발음기 없이 말하는 연습한다. 10개의 상황을 설정하여 각 상황마다 10개의 대화를 가상하여 한국어를 연습한다. 예문을 익힌 후에는 발음기어 없이 말하는 연습을 하도록 한다. आपसे मिलकर अच्छा लगा। 만나서 반갑습니다. आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम भारत से करम है। 만나서 반갑습니다. 인도에서 온 카람이라고 합니다. ओह, क्या तुम? मैं जिनसू किम हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। 아, 그러세요? 전 김진수입니다. 만나서 반갑습니다. 아, 그러세요? 저는 김진수입니다. 만나서 반갑습니다. मैं 1 महीने पहले कोरिया आया था। 저는 한국에 한 달 전에 왔습니다. 저는 한국에 한 달 전에 왔습니다. ओह तो तुम, आप कोरिया किस लिए आए थे? 아, 그러시군요. 한국에는 무슨 일로 오셨습니까? 아, 그러시군요. 한국에는 무슨 일로 오셨습니까? अध्याय 11 मुहावरा। 11장 관용어. प्रत्येक राष्ट्रभाषा में एक मुहावरा होता है जिसमें 2 या 3 शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ व्यक्त किया जाता है। इस मुहावरे का अभ्यास तब तक करना सबसे अच्छा है जब तक कि आप इसे याद न कर लें या इसे स्वाभाविक रूप से न बोलें। 각 나라 언어에는 두세 단어가 하나의 묶음으로 새로운 뜻을 나타내는 관용구라는 것이 있다. 이 관용구는 외우거나 자연스레 말로 나올 때까지 연습하는 것이 좋다. 각 나라 언어에는 두세 단어가 하나의 묶음으로 새로운 뜻을 나타내는 관용어라는 것이 있다. 이 관용어는 외우거나 자연스레 말로 나올 때까지 연습하는 것이 좋다. एक सिर दर्द है। 골치가 아프다. यह एक अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब आप नहीं जानते कि क्या सोचना है या किसी ऐसी चीज के बारे में क्या करना है जिसके बारे में आप चिंतित हैं। 고민되는 일을 어떻게 생각할지, 어떻게 해야 할지 잘 모를 때 쓰는 표현이다. तुम्हारे कारण मेरा सिर दुखता है।
너 때문에 골치가 아프다. 너 때문에 골치가 아프다. 골치가 아프다. मेरा बेटा मेरे सिर में दर्द कर रहा है। 아들 때문에 골치가 아픕니다. 아들 때문에 골치가 아픕니다. अध्याय 12 पढ़ने का अभ्यास। 12장 읽기 연습. किसी विदेशी भाषा को धारा प्रवाह बोलने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे जोर से पढ़ा जाए। यह प्रत्येक स्तर पर अभ्यास करने के लिए संरचित है। 외국어를 유창하게 말하는 가장 좋은 방법은 외국어를 큰 소리로 많이 읽는 것이다. 각 수준별로 연습하도록 구성했다. 외국어를 유창하게 말하는 가장 좋은 방법은 외국어를 큰 소리로 많이 읽는 것이다. 각 수준별로 연습하도록 구성했다. चरण 1 पढ़ना सर्वनाम। 읽기 1단계 명사 대명사. 1 मैं एक लड़का हूँ तो लड़की नहीं। 2 तुम एक लड़की हो और इसलिए तुम लड़के नहीं हो। 3 वो एक पुरुष है लेकिन वो एक महिला है। 4 हम सभी छात्र हैं लेकिन वे शिक्षक हैं। 5 यह एक डेस्क है और यह एक कुर्सी है। 6 यह दूध है और वो नारंगी है। 나는 소년이다. 그래서 소녀가 아니다. 너는 소녀이고 그래서 소년이 아니다. 그는 남자이지만 그녀는 여자이다. 우리는 모두 학생이지만 그들은 교사입니다. 이것은 책상이고 그것은 의자이다. 그것은 우유이며 저것은 오렌지이다. 나는 소년이다. 그래서 소녀가 아니다. 너는 소녀이고 그래서 소년이 아니다. 그는 남자이지만 그녀는 여자이다. 우리는 모두 학생이지만 그들은 교사이다. 이것은 책상이고 그것은 의자이다. 그것은 우유이며 저것은 오렌지이다. कोरियाई परियों की कहानी हैंग बुजेन। 한국 전래동화 흥부전. एक बार की बात है, हेंगबू और नोलबू भाई रहते थे। 2 छोटा भाई हेंगबू दयालु था लेकिन बड़ा भाई नोलबू उग्र था। 3 एक दिन मेरे पिता ने उन दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो संपत्ति को आप दोनों के बीच समान रूप से साझा करें। 4 लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद शरारती बड़े भाई नोलबू ने हेंगबू की पत्नी और 9 बच्चों को बाहर निकाल दिया। 옛날에 흥부와 놀부 형제가 살았어요. 동생 흥부는 마음씨가 착했지만 형 놀부는 심술이 사나웠어요. 하루는 아버지가 두 형제를 부른 후 말했어요. 내가 죽거든 재산을 똑같이 둘이 나눠 가져라. 하지만 아버지가 돌아가시자 못된 형 놀부는 흥부와 흥부 부인 그리고 9명의 자식을 내쫓았어요. 옛날에 흥부와 놀부 형제가 살았어요. 동생 흥부는 마음씨가 착했지만 형 놀부는 심술이 사나웠어요. 하루는 아버지가 두 형제를 부른 후 말했어요. 내가 죽거든 재산을 똑같이 나누어 가져라. 하지만 아버지가 돌아가신 후 못된 형 놀부는 흥부와 흥부 부인 그리고 9명의 자식을 내쫓았어요. इस तरह आप 100 वीडियो लेक्चर के माध्यम से एब्सोल्यूट कोरियन के 3 खंडों के 12 अध्याय सीखेंगे। एक बार फिर से सामग्री की संपूर्ण तालिका की समीक्षा करें। 이렇게 진행되는 절대한국어 3권 12장을 동영상 100강좌를 통하여 학습한다. 전체 목차를 보면서 다시 한번 복습한다. अंतर्वस्तु 컨텐츠 किताब 1 1권 तर्क 논리 उच्चारण 발음 शब्द 단어 जोसा 조사 वाक्य रूप 문장 형태 बुनियादी अभिव्यक्ति 기본 표현 किताब 2 2권 स्थिति कोरियाई 상황 한국어 स्क्रिप्ट कोरिया 각본 한국어 मेरे बारे में 자기소개 डायरी 일기 परिस्थिति 상황 대화
किताब 3 3권, मुहावरा 관용구, चरण 1 पढ़ें। 읽기 1단계, चरण 1 पढ़ें। 읽기 2단계, चरण 3 पढ़ें। 읽기 3단계, चरण 4 पढ़ें। 읽기 4단계, कोरियाई परियों की कहानी। 한국 전래 동화. अब से 100 दिनों के लिए 100 व्याख्यानों के माध्यम से आप न केवल स्वतंत्र रूप से कोरियाई बोलने में सक्षम होंगे, बल्कि उन भारतीयों के लिए एक अच्छे कोरियाई प्रशिक्षक के रूप में भी योग्य होंगे जो कोरियाई सीखना चाहते हैं। 이제부터 100일 동안 100강좌를 통하여 여러분들은 한국어로 자연스럽게 말할 수 있을 뿐만 아니라 한국어 학습을 원하는 인도인들에게 훌륭한 한국어 지도자 자격을 갖출 수 있습니다. बेशक यह संभव है यदि आपके पास 1% सीखने और 99% पुनरावृत्ति अभ्यास है। मुझे आशा है कि आप बहुत अभ्यास करेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। 물론 여러분들이 1%의 학습과 99%의 반복 연습의 노력이 있을 경우에 가능한 일입니다. 모쪼록 연습을 많이 하여 훌륭한 결실을 얻기를 기원합니다. जिन लोगों ने 100 पूर्ण कोरियाई पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया है, वे चाहे तो KA के भुगतान प्रशिक्षक लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, और KA के लाइसेंस वाला व्यक्ति अपने देश में KA के व्यवसाय कर सकता है। 절대 한국어 100강좌를 학습한 사람은 본인이 원하면 KAK 유료 강사 자격증을 발급받을 수 있다. 그리고 KAK 자격증이 있는 사람은 자기 나라에서 KAK 사업을 진행할 수 있다. निरपेक्ष कोरियाई खंड 1 264 पृष्ठ। निरपेक्ष कोरियाई खंड 2 232 पृष्ठ। निरपेक्ष कोरियाई खंड 3 200 पृष्ठ। भारतीयों के लिए निरपेक्ष कोरियाई पर विशेष व्याख्यान। 인도인을 위한 절대 한국어 특강 समाप्त। 마칩니다. 고맙습니다.